the particular different kind of question. This primarily came in last year's SBI mains. Primarily, this is emotions and manifestation of emotion. I can promise you, I have not discussed these questions, and these questions have not been discussed in many of the websites also. I got hold of two books which is having different sort of question, which is given in CAT and which is given in banking mains. Uh, so let us start with this. I'm sure all of you have solved it a bit. Ritu, Ria, কেন কি সবাই কোশ্চেন্স গুলো কি দেখেছো at least? Yes or no? Sir, This I part. have done the Quickly other tell me, PDF, not this one. how many of you have done this PDF? Let's be honest, how many of you have স্যার done this আপনি PDF? ইডিয়মস এন্ড ফ্রেজেস দিয়েছেন না? idioms ratio Sir, I দিয়েছি। have solved this Sir, question. I have none. সময় পাইনি স্যার। হ্যাঁ, সময়েরই অভাব আমাদের স্যার এটাই জীবনে। দেখাই হয়নি স্যার, সরি স্যার। না, না, ঠিক আছে, ঠিক আছে। এইটাও দেখোনি, অন্যটাও দেখোনি? ইডিয়মস এন্ড ফ্রেজেসটা দেখেছি। আচ্ছা চলো, আমি এক্সপেক্ট করেছিলাম যে ইডিএম টা সবাই করবেই, কিন্তু এই প্যাটার্নটাও করে রাখো। ইটস আ ভেরি গুড কোয়েশ্চেন। এনিওয়ে, আই উইল ডিসকাস আ ফিউ কোয়েশ্চেন্স অফ দিস অলসো। I will also discuss a few questions of this so that we get an idea. I have done these two PDF. Very good, Devulina. Devulina seriousness টা আরো এক মাস টানতে হবে, ঠিক আছে? ঠিক আছে। Now, basically Sir. আমি idioms and phrases and phrasal verbs এর মধ্যে পার্থক্যটা আসছি না, ঠিক আছে? Because there is anyway a small difference between idioms and there is a small difference between phrases also. There are fundamentally some difference between idioms and there are fundamentally some differences between the phrases, phrasal verbs. When we talk about idioms, basically idioms are certain expressions which are used in the sentences. আমি এই পার্থক্যতে ডেফিনেটলি আসবো। আমি ডিরেক্টলি কিছু কোশ্চেন্সে আসছি, মানে কি অনেকেরই ইডিয়মস ফ্রেজেস এর তফাৎ ডিফারেন্স হচ্ছে। One thing which we have been observing, PDF after PDF we are combining, and many a times what is happening is that we are not able to solve all the PDFs entirely. Like sentence reproduction অনেক দিন আগে সলভ করা হয়েছে, কিন্তু দেখো এখনো পুরো শেষ হয়নি। তো তোমরা অনেক সময় পুরোনো পিডিএফটা, even if you are not able to solve it, do make sure that you are able to complete the remaining PDFs, right? What happens is that because of falling sick, because of certain constraints, many times it happens, right? This is the season to fall sick, honestly. Okay, so many times even if you fall sick and not able to read, not able to study for 7-8 days, please text me individually or call me. If I'm able to pick up the call, I do reply to text messages as soon as I see it. সেই পুরোনো পিডিএফ গুলো সলভ করো, and like I cleared the doubt of Anubrati. Similarly, every week we will give one doubt sessions, only one doubt clarifying session. It may not be related to my PDF, it may also be to some editorial which we see in newspapers. It may be related to some editorial which you see anywhere, honestly. Like Siddhant, you shared a question related to morbid satire. Okay, as soon as I saw the question, I knew it, but I was thinking that somebody will reply. Nobody replied. Probably everyone was very busy, or else people did not know it. Anubrati, you did not know what is morbid satire? Ritu jante na? सर बाद Morbid. में देखा मैंने। বাকি লোক স্যার জানি না, ওটা মানে দেখেছি কিন্তু জানি না। গুগল করেও দেখো, মানে তোমরা ওয়ার্ডটা গুগল করেও দেখো। আমাদের কি দরকার? স্যারের দায়িত্ব। ইংলিশে যত পৃথিবী যত কিছু আছে স্যার বুঝবে, আমরা কেন? এমন একটা ব্যাপার। না, গুগল করে দেখেছি স্যার, কিন্তু মানে মানেটা তাহলে ওইখানে বুঝিয়ে কি দিই আমি, বোঝাতে চেয়েছে বুঝতে পারিনি। তাহলে আমি বুঝিয়ে দিই, ঠিক আছে? He has a morbid sense of humor. That was the doubt which Siddhant asked, right? I've explained in the group also. Morbid means something which is very sarcastic but can be hilarious and dangerous. ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। रिसेंटली एक हिंदी নিউজ में আমি একটা স্টেটমেন্ট শুনছিলাম একটা ডাক্তারের, ঠিক আছে? তোমরা দেখেছো হয়তো নিউজ। আই এম ইনটু मोर इन्फॉर्मेटिव इनटू न्यूज एंड आई वॉच द न्यूज चैनल्स आल्सो। देयर झगड़ा होता है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में, एक्स पार्टी, वाई पार्टी, जेड पार्टी। अभी सब लोग अपना अपना पॉइंट बोलते हैं। तो एक डॉक्टर ने एक स्टेटमेंट दिया कि पुरानी बातों को भूल जाते हैं, जितने लोग मरे हैं हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है, आने वाले दिनों में ताकि लोग ना मरे उसके ऊपर हमें ध्यान देना है। यानी कि तुमने जानो ट्रिपल वेव ऑफ इन्फेक्शन इज कमिंग। Now this statement I've spoken in a very normal manner. এটাকে যদি আমি একটু কমিক্যাল প্যাটার্নে বলি বা সার্কাস্টিক প্যাটার্নে বলি,
যেমনি একটা কথা আছে, রাজায় রাজায় লড়াই করে মরে প্রজারা। This is applicable for all political violence and all things. Like you are seeing in West Bengal now, political violence is happening. Have you seen any minister being beaten? You will see ministers' cars are being smashed, their car tires are being damaged. But have you seen any minister dying, any minister hospitalized till in the last 5 6 years? Never. So this is if you spoke in a very gimmick matter or sarcastic manner. So that is a morbid sense of humor. Morbid means something which is gruesome and ghastly. So that BJP ডার্ক ministers were হিউমার বলতে murdered পারি? recently. It came in the news. No, 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 no. Please don't take in the name of any XYZ party. Things are very dicey nowadays. It's XYZ. Okay. No. So, no minister is not murdered. Minister has been targeted. Got it. হ্যাঁ, dark humor বলতে পারি। Then be very careful of Okay, what you are sir. speaking. It's actually tough. मैं एक अपना एक स्टेटमेंट बताता हूँ। मैं चलो मैं नहीं उसमें नहीं घुस रहा हूँ, टाइम वेस्ट हो जाएगा ऑलरेडी 8:30। ओके, নাও বিয়ার দ্য স্ট্যাম্প, দিজ আর এক্সাম্পলস, ঠিক আছে কোশ্চেন্স में। তো ইডিয়ম ফ্রেজেস সবাই 10টা থেকে 15টা সলভ করেছো, ডেফিনেটলি উই উইল লুক টু ডিসকাস দ্যাট। Now, when I say a statement, bear the stamp means, as you can see on screen, I think screen is clearly visible Yes, to sir. everyone. আচ্ছা, one suggestion, সাগরিকা and দেবলীনা, আজকে তোমরা যেরকম করে পাঠিয়েছিলে, how did you send it? You scanned it and then you convert it into PDF. স্যার প্রথমে স্ক্রিনশট নিয়েছি, দেন ওটাকে পিডিএফ মানে ইমেজ টু পিডিএফ কনভার্টারে ওটা পিডিএফ করে নিয়ে তারপর আপনাকে সেন্ড করেছি। এবার যদি ডিসক্রিট থাকে না, ওটা দেখতে বা বুঝতেও খুব অসুবিধা হয়, এই জন্য একটা কম্বাইন করা। Image to PDF converter কি প্লে স্টোরে অ্যাভেলেবেল আছে, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ আছে। Acha, all of you have filled up the form for SBI clerk. Some of my classmates were asking ki how to fill up. Is there anything new this time in SBI clerk? Quickly tell me related to declaration. স্যার Rishi, স্যার আমি একটা পিডিএফ একটা আপনাকে শেয়ার করবো ইউটিউবের লিংক, ওর মধ্যে মানে রেজিস্ট্রেশন থেকে ফর্ম প্রিন্ট আউট অব্দি প্রত্যেকটা প্রসিডিওর, যদি কারো কোনো ডাউট থাকে তো সেখান থেকে দেখে নিতে পারবে, আমি আপনাকে পাঠিয়ে দেবো লিংকটা। discussion গ্রুপে পাঠিয়ে দিন, ঠিক আছে, অসুবিধা আচ্ছা নেই। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। আর সবাই আজকে রাতে বা কালকের মধ্যে ফর্ম ফিল আপ করে নেবে প্লিজ। তারপরে যদি সার্ভার প্রবলেম হয় তার জন্য কেউ রেসপন্সিবিলিটি নেবে না, ঠিক আছে? ঠিক আমার মনে হয় there is nothing new. Is there anything new related to this form fill up? Most of you have filled up. Shivli, ডিক্লারেশনেই একটু আলাদা আছে, একটা দুটো জায়গা এক্সট্রা যোগ করতে হচ্ছে। ডিক্লারেশন কি আলাদা আছে বেতিকা? ওই এতদিন তো শুধু নামটাই লিখতে হতো, এখন তো আপনার ডেট অফ বার্থটাও লিখতে হবে, আর একটা দুটো কথা একটু এক্সট্রা যোগ করিয়েছে। ओके, ठीक है। चलो, now bear the stamp, throw in the towel. Throw in the towel means to surrender, ठीक है? Now best is I have a set of PDFs anyway, I will share it, but let's better solve it out with the help of the questions, ठीक है? All of you, I will from now on share the assignment in the form of sentence framing in the sentence जो Google Classroom है वहां पे मैं ये जो आज का जो है आपका काम होगा, आप लोग सेंटेंस फ्रेम करके, मेरे पास किसी का नहीं आया है अभी तक, पीयू तुमियो पठाओ नहीं, none of you has sent me the sentence frame, the framing of the sentence which was discussed on last Sunday. आरसी का जो मैं टोन्स डिस्कस किया था, आप लोग कोशिश करोगे सेंटेंस फ्रेम करने का, क्योंकि जो भी नया वर्ड सीख रहे हो वो याद नहीं रहेगा, ठीक है? किसी प्रकार से याद नहीं रहेगा जब तक वो डिस्कशन नहीं होगा। तो सेंटेंस फ्रेम करके मुझे टुडे 6th by 8th all of you will send me. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1, पार्थ, okay, question number 1 is Parthav used a whole bag of tricks to complete the project successfully. Where does the what is the answer? Alpha, beta, Beta. Charlie, delta. বিটা বিটা Whole bag of tricks means all possible methods. काफी आसान है, no explanation is required for this question, I guess. ठीक है, moving ahead. Question number 2. First 10 questions are prelims level. If it comes next onwards, it is mains level. ठीक है. Question number 2. আলফা
Alpha. Alpha. Vicky had to think on his feet in order to save the children from drowning. Think on his Alpha. feet Alpha. means what? Basically, think on his feet means to think differently. ठीक है? Think on his feet. If I talk about the meaning and the context and the application, अच्छा, প্রিয়াঙ্কা শোনা যাচ্ছে তো? প্রিয়াঙ্কা, after today's class, হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। তুমি প্রতিটা ওয়ার্ডের যে মিনিং আমি ডিসকাস করছি, প্রতিটা ওয়ার্ডের মিনিং গ্রুপে লিখে, খাতায় লিখে, আজকে না হলেও কালকে সকাল 8টার মধ্যে লিখে পাঠিয়ে দেবে। ঠিক আছে? বুঝতে পারছো? আচ্ছা স্যার। I assign tasks to different people so sir. that the concentration level remains high. Think on his feet का मतलब मैं इसको चैट विंडो में भी लिख दे रहा हूँ. When a person who react to certain things decisively, ठीक है? Decisively means যেটা accurate decision নেওয়ার সেটাই. When we talk about think on his feet, trust me, related to body parts ज्यादातर idioms रहता है. Related to mind, related to body, related to जितने भी हैं, अगर कोई idioms आपके SSC के exams में ज्यादातर रहता है. WBCSO, all idioms and phrases which comes that is related to parts of the body. To think on his feet, if we talk about the meaning, it is reacting to any events effectively or spontaneously. এ কোনো হবে একটা না God of speak louder. তাহলে অপশন এ হবে না এখানে আচ্ছা, আগে মানেটা বুঝিয়ে দিই। স্পিকিং, reacting to any events decisively and spontaneously. This is the meaning when we talk about this particular idiom. So what is the answer? Question number 2. Answer is alpha. Think on how to run Nehiru. ठीक है? Yes sir. The answer is alpha, not Charlie. Most of you said probably Charlie. चलो कोई बात नहीं. Question number 3. Everyone could figure out that Sarah was behind the time by his antique clothes she wore, and by the way she kept speaking about the ancient Mughal Empire. Antique synonyms? Project? ওল্ড মানে অ্যান্টিক Old, Classic. classic, Vintage. vintage. Apart from that, obsolete, ওল্ড outdated. ফ্যাশনড বিহাইন্ড দ্য টাইম ওল্ড ফ্যাশন সি না, old fashion বলতে পারি না, outdated, obsolete. ऋचिका सुनाई दे रहा है? বাট স্যার এখানে তো স্যার অপশন সি হবে না Yes, sir. Question number 3. Answer কিভাবে পড়ে আসছে দাঁড়াও, the স্ক্রিনটা কি blue? Is the screen showing blue in just color? click on that, it Yes, will sir. become okay. Okay, just a minute. Question number 3, if you see, everyone could figure out that Sarah was behind the time by the antique clothes she wore and the way she kept speaking about the ancient Mughal Empire. ऋषि सुनाई दे रहे हैं? यस सर ऋषि या तो साइलेंट रहता है या तो वायलेंट रहता है, दोनों में से कोई एक. बिहार की स्थिति तो अच्छी नहीं है ऋषि. 20,000 के करीब केसेस हो रहे हैं. सर अच्छा तो नहीं है 7 बजे से 11 बजे तक ही दिन भर मार्केट खुलता है बस किसी भी चीज का यहाँ भी तो वैसे ही खुल रहा है, 7 से 10, 5 से 7. Everyone couldn't figure out that Sarah was behind the time. Yes, answer is Charlie, old fashioned. She wore and by she kept speaking about the Mughal Empire. चलो. Sheila was a road hog. Answer दो सभी लोग आंसर दो. क्या होगा? Number 4. Sheila was a Charlie. road hog. Charlie. She will be caught and penalized by the cops one day. अच्छा, आप लोगों ने এটা করলে কেন করে? সেকেন্ড সেন্টেন্সটা দেখে কি আনসারটা ঠিক মনে হলো নাকি? প্রিয়াঙ্কা, তোমার নেটওয়ার্ক কাটছে. রোড হক বলতে স্যার ওটাই বোঝায় না কেয়ারলেস সেটাই তো মনে হচ্ছে স্যার। কেয়ারলেস, রেকলেস. ওকে, আই ডিসাইডেড টু কুইট জব. বোঝাতে আমি তো প্রিজনারটা করেছি, মানে সেন্টেন্সের সঙ্গে আর কি অ্যানালজি রেখে। সেন্টেন্সের সঙ্গে অ্যানালজি রাখলেও road hog is basically a motorist who drives recklessly and in an inconsiderate manner. ঠিক আছে, মানে খুব অবহেলনা করে যে গাড়ি চালায়, in that context we use it. Okay, Rishi, Risha, Riya, So Ritu. what is the meaning of word hog? There is no separate word meaning of the word hog in this context. At least road hog is a combined meaning.
It স্যার is এক basically টাইপের বাইকারদের বোঝায় না হগ বলতে? রেকলেস ড্রাইভার মানে এরকম কোনো কিছু বোঝাচ্ছে। yes, we can say a reckless driver. Specifically reckless driver. Correct. Acha, question number 5. It seemed like a rat race to me. Pretty easy. Delta. Fifth is, let me see the options. A, B, C, D. Delta. Job which involves fierce competition or struggle for success. Yes, Fifth sir, is Delta. Delta. অপশন ডি স্যার ডেল্টা স্যার ডি হবে এটা। Hmm. Correct. Nikhil won the best employer of the year award. Everyone knows he's an eager beaver. काफी इंटरेस्टिंग है, eager beaver. ये फ्रेज मैं पहली बार देखा. बीटा बीटा सर। ईगर का मतलब तो सभी लोग जानते हैं. यहाँ पे अलग से ईगर, एक बार मीनिंग को लिख लो, मैं लिखवा भी दे रहा हूँ. An enthusiastic person who works very hard. So industrious and enthusiastic person. Now, what is industrious? Industrious means a person who is hard work. Can you tell me one synonyms word of the word मेटिकुलस 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 और इंडस्ट्रियस में अंतर क्या है? और प्रोबेबली अगरबत्ती और बोलने से हमें डिलीजेंट नहीं, मैं एक चीज बता रहा हूँ. देखो, मेटिकुलस मतलब एक इंसान जो काफी যারা খুব সুস্থিরে কাজকর্ম করে, খুব গুছিয়ে করে. कितने लोग अपने निजी लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत खूब गुछिए काजकर्म करे, बहुत संभाल के काम करते, चीजों को एकत्रित रखते. दे डू द वर्क इन अ वेरी, not in a best manner but in a very calm and composed manner. डेकोरेटिव मैनर सर. क्या मैनर ऋषि? सर मानो कोई चीज को बहुत डेकोरेट करता है अपने रूम को, ऐसा करता, ऐसा ना, बोल रहा था कि बहुत जनरली सजा डेकोरेट जुजा के की रखता चीजों हो. को जहाँ रखना है वहाँ इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर. आई वाज लुकिंग फॉर दिस वर्ड. हाउ मेनी ऑफ यू डू इट इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर इन योर पर्सनल लाइफ? आई एम नॉट सेइंग प्रोफेशनल. Priyanka, Rajat. See, honestly, if I am being honest, I am not meticulous in my personal life. I am meticulous in my professional life. I know what to teach, when to teach in an organized manner. बाकी लोग meticulous और industrious में difference होता है. अच्छा, कोई नहीं है meticulous. আমি তো না স্যার. ছেলেরা meticulous কমই হয় actually. Correct. दिन भर सुनते हैं घर में. Anthony, সাগরিকা, স্যার আমি কিছুটা ইউলি. আরে তোমরা তো পার্টি ছোট আই এম বাচ্চা, তোমার পার্টলি নাম ধরে ধরে বলবো তবে বলবে. মানে এরকম একটা কি কি চকলেট পেয়েছে হাত তোলো, এরকম একটা ব্যাপার হয়ে গেছে. নিজে থেকে বলো মেটিকুলাস তোমরা, অর্গানাইজড. मैं जैसे एकदम भी ऑर्गेनाइज কিছু नहीं हूँ. ম্যাটারে নট অল ম্যাটার্স কিছু ম্যাটার্সে अच्छा, इंडस्ट्रियस और मेटिकुलस में अंतर है. इंडस्ट्रियस में जो हार्ड वर्किंग है, मेटिकुलस मतलब जो ऑर्गेनाइज्ड है. ऑल इंडस्ट्रियस आर नॉट मेटिकुलस, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऑल मेटिकुलस आर इंडस्ट्रियस. सर इंडस्ट्रियस आर्डुअस हो सकता है. आर्डस, हाँ आर्डस हो सकता है. चलो, ईगर बीवर का मीनिंग समझ में आ गया. कीन एंड एंथुसियास्टिक पर्सन हु वर्क्स वेरी हार्ड. Question 7. Ravi is planning to seek admission in IIT in merit list. I think he's chasing rainbows. He's in the final semester, has not begun his preparation yet. Chasing rainbow. जैसे भारत सरकार कुछ दिन पहले रेनबो चेस कर रही थी कोरोना हटाने के पीछे. क्या होगा স্যার चेसिंग रेनबो? আলফা স্যার আলফা আলফা স্যার अल्फा আলফা अल्फा. এগুলো খুব সহজ হয়ে গেছে কারণ সেন্টেন্সে हेलो দিয়েছে. सर. सर बोलिए. सर मैं थोड़ा सा क्लास लीव कर रहा हूँ, ठीक है सर. अर्जेंट हो गया थोड़ा. Chasing, अच्छा ठीक. Chasing rainbows basically means that pursuing things that are unrealistic or unlikely to happen. Correct. जो चीज होने नहीं वाला है हमारे साथ, there we use. Correct. Question number 8. She failed to complete the examination on time because she had her head in the clouds during the examination. Was mentally disturbed? सी Kept daydreaming. क्या डी होगा? सर ডেল্টা চার্লি ডি ডেল্টা হবে। ডি স্যার দিল্লি. ডেল্টা সবারই ডেল্টা, কারো চার্লি না. चार्ली से चार्ली. স্যার এটা মনে চার্লি হচ্ছে স্যার ডেল্টা। কারো চার্লি डी सर आंसर এটা ना. চার্লি জানি স্যার ডি. স্যার চার্লি মনে चार्ली হচ্ছে। सर. যারা চার্লি ইউজ করেছো, কেন চার্লি ইউজ করেছো? क्या आंसर है? अंतरा, कृतिका, rest of you give the explanation. স্যার এক্সামিনেশনে সে ফেল করেছিল কারণ সে ওই মোমেন্টে মেন্টালি ডিস্টার্ব হয়ে গেছিল, সেই বিষয়ে। স্যার এটা আমি আগে শুনেছিলাম স্যার ডি এটা কেপ্ট ডে ড্রিমিং. মেন্টালি ডিস্টার্ব হওয়ার জন্য ফেল করে মানে গেল। এক্ষেত্রে দিবা স্বপ্ন কি দেখবে এক্সামিনেশন হলে? মানে এখানে বাহ, লেখা বাহ, আছে ডে ড্রিমিং। বাংলায় অনার্স করেছো নাকি তুমি?
দিবা স্বপ্ন কেন দেখবো? রেভারি ড্রিমিং দেখুন লেখা আছে ডিতে। জানি ডে ড্রিমিং মানে আমরা রেভারিও তো বলতে পারতাম, দিবা স্বপ্ন কেন বলবো? আমি বলেছি না শুদ্ধ বাংলা ভুলে যেতে হবে ভালো ইংলিশ শিখতে গেলে। ইট ইজ ট্রু, অনেস্টলি ইট হ্যাপেন্স। আমি ওটা জানি না, এই জন্য আমি বলিনি। আর না জেনে চুপ করে থাকার চেয়ে কিছু তো বলা ভালো। হ্যাঁ ঠিক আছে, ঠিক আছে, গুড। তো হ্যাড হার হেড ইন দ্য ক্লাউডস, আই বিলিভ because she had during the examination mentally disturbed হওয়ার জন্য এক্সামিনেশনে ফেল করে যাবে, I think kept daydreaming is okay. Basically had her head held in the clouds means becoming nostalgic, sometimes also means that having your head in the clouds, if you talk about স্যার অ্যাকচুয়ালি being unaware of your own thoughts or kept on thinking what is going to happen with you. হ্যাঁ বলো গৌরব, অ্যাকচুয়ালি এটা স্যার বিবিসির একটা প্রোগ্রাম হয়, তাতে স্যার এই ইডিয়মটা দেখিয়েছিল মিনিংটা, ওই জন্য স্যার বললাম। স্যার কেপ্ট ডে ড্রিমিংই হবে স্যার এটা। আচ্ছা গৌরব, you are still speaking very very slowly. হ্যালো স্যার। Speak more loud. স্যার বলছি স্যার এটা বিবিসি শুনেছি, আমি এটা শুনতে পেয়েছি, স্যার, ওখান বাট থেকে ইটস স্যার দেখিয়েছিল। শুনতে পেয়েছি, বাট ইউর ভয়েস ইজ নট ভেরি ক্লিয়ার। আমি শুনতে পেয়েছি। জুমে সাবসিকুয়েন্টলি কিছু ইস্যু হচ্ছে মনে হয় স্যার, আদারওয়াইজ অন্যান্য জায়গায় শোনা যাচ্ছে সব কিছু। মাইট বি, বাট আমি সবার আওয়াজ কিন্তু পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছি আজকে, বেটার। স্যার হ্যাঁ বলো। স্যার বলছি যে অনেক ক্ষেত্রে তো আমাদের এই ইডিয়াম ফ্রেজের মানে এটা কমন পড়ে না, মানে মানেটা জানি না, সেক্ষেত্রে কি স্যার বাক্যটা পড়ে একটা মানে মানে এ করাটা ঠিক হবে, বুঝে নেওয়াটা? 99% of times, even if a person reads very very hugely read, তাও uncommon পড়ার চান্সেসই থাকে। There is one way out. We can one way I will share a PDF which is related to parts of body. WBCS, PSC, SSC oriented examinations এ parts of body থেকে অনেক idiom phrase দেয়, সেগুলোকে আমরা পড়ে নিতে পারি, মনে রাখতে পারি, but most of the times we can understand through the context of the sentence. But I can suggest you some you have to remember some 150 to 200 idioms at least, so that we can understand it. 8 will be delta. Basically, the if you see the Webster, if you see the encyclopedia related to hadder heads in the cloud, this basically means that you are not aware of what is happening with you. A person who is less attentive. Okay, so that way Charlie will be the answer, delta will be the answer. Though sentence Charlie বোঝা যাচ্ছে, but still delta will be the answer. Contextually, delta is also correct. This was little bit confusing, I would say. Question number 9. Rita always gets her ducks in a row, much ahead of schedule to avoid hassles. This was easy, Charlie. सबका आंसर सभी लोग रिप्लाई नहीं दे रहे हो अभी भी। रिचिका, आपने सॉल्व नहीं किया ये वाला पार्ट? यस तो रिप्लाई नहीं आ रहा है आपका एक भी। सर 8 का दोनों 9th answer is Charlie. 8 का Prepares well in it. Correct. Question number 10. Shruti wanted to hit the sack and did not feel like going for movie with his friends. বিটা Wanted বিটা। স্যার চার্লি পাড়া delta. স্যার আমার মনে হচ্ছে চার্লি প্রিপেয়ারস ওয়েল ইন অ্যাডভান্স। না না 9th তো হয়ে গেছে শান্তিনি। 10th 9th is Charlie. 9 beta sir. Sorry, 9th was beta. 9th was Charlie. ठीक है, ध्यान 9 दीजिए। was child. Yes, ध्यान दीजिए। 10th. Sorry. Shruti wanted to hit the sack and did not feel like going for movie with Beta. her friends. Beta. বি Beta. चलो 1 to 10 आपका 7 marks স্যার কি বলেছিলেন স্যার অ্যানসারটা? এ alpha. सर 1 to 10 write your marks in the chat window. Actual question start होता है 11 से, ठीक है? 1 से 10 छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन। अभी एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन 16 से 20, मैंने आज तक अपनी लाइफ में ऐसा क्वेश्चन देखा नहीं, मुझे एक बुक में मिला अचानक, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? ওরা কিন্তু ক্যাটের প্যাটার্ন ফলো করছে, unnecessarily they are following it. That is why I'm trying to replicate this question. Write your scores in the chat window, all 23 of you, quickly. क्वेश्चन 1 to 10. 8 ऑप्शन अल्फा एंड ऑप्शन डेल 8 was delta. ऑप्शन अल्फा आल्सो बी द करेक्ट आंसर इफ वी राइट No. Hadder heads in the cloud and hadder heads outside the window cannot be. It is different. It is basically given Siddhant for confusing us. This is deliberately given for confusing us. Sir, in the group I have sent an image
sometimes like there are two microphones. One is the laptop default microphone, and one is the earphones microphone. So sometimes in the settings, the opposite mic is selected, the inferior quality mic. So, so if Might someone is be. having voice issues, he can try changing his mic from there. ওকে গৌরব, কালকে তোমাকে একটা জিনিস বলেছিলাম ক্লাসের পরে যে some of you, if you are only comfortable, firstly I will ask the boys, not the female students, to do so. If you are only comfortable, you can switch on the video, and when you switch on the video, your interactions and your things obviously become nice. But what happens is that many a times when you are doing a class and there is you are doing the class in a living room, you might be hesitating to do that, right? So how to freeze the background video or background image, Gaurav, সেটা তুমি একটু বলে দিও ক্লাস। ওকে স্যার। বলো কেরম করে, তুমি তো নিজেই আজকে ভিডিও অন করে দিও, তাহলে বলবে কেরম? স্যার আমাকে অন করতে গেলে একটু পজিশন নিতে হবে, Anyway, লাইটের অপোজিটে বসে আছে আজকে। so you will let us know how do we do that, because I want to, because I'm anyway posting the classes in YouTube, so I want to make the representation better. Sometimes my representation is also not up to the mark. স্যার আমাকে তাহলে Background এ কেরম করে গৌরব একটু তাড়াতাড়ি বলো। স্যার আমি তাহলে স্ক্রিন শেয়ার করি, করো। দেখাতে পারবো। will it take much time or it will be possible in 2 মিনিট লাগবে স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আমরা, তুমি রেডি করে রেখো, ক্লাসের মাঝখানে না হয় আমরা একটু পরে দেখছি, তাহলে মোমেন্টামটা ব্রেক হয়ে যাবে, ঠিক আছে? ক্লাসের এন্ডে আমি স্যার দেখিয়ে দেবো। হ্যাঁ, যাতে so that it gets better also. যাদের কমিউনিকেশনের প্রবলেম হয় তাদের জন্য এটা হেল্পফুলও হবে, বিকজ when we are, কেন কি অনেকেই তোমরা বলো না যে স্যার ফেস টু ফেস ক্লাস, অফলাইন ক্লাসের কোনো বিকল্প নেই, যেমনি প্রিয়াঙ্কা, কেয়া বলেছিলে, পিউ বলেছিলে, অবশ্যই অফলাইন ক্লাসের কোনো বিকল্প নেই, কিন্তু যদি আমরা ভিডিওটাই অন করে নিতে পারি আর যদি ওরকম ভাবে রিপ্রেজেন্টেশন 1-to-1 হয়, তাহলে কোনো অসুবিধাই হবে না, isn't it? তাই তো? Yes, sir. হ্যালো, আচ্ছা, কোনো জায়গায় থান্ডারস্টর্ম হচ্ছে, সো নেটওয়ার্ক মাইট ফ্লাকচুয়েট। স্যার এখানে হচ্ছে স্যার। So let us just continue with the class without wasting time. তাহলে ক্লাসটাই বন্ধ হয়ে যাবে। The director gave a dash to the proposals of the students to go on an industrial visit to Cold Kerala. Now there are 4 options: cold shoulder, behind the time, old hand, sweet tooth. What is the answer? Alpha. আলফা। Cold shoulder মানে? আচ্ছা guys, just give me a second. Just hold on for 30 seconds. Okay, if I'm talking about cold shoulder, what does it basically mean? Cold shoulder means, are we connected? Can you hear me? হ্যাঁ স্যার। Hello? Okay. Cold shoulder means showing no interest. ধরো তোমাকে কেউ জিজ্ঞেস করলো, সেটাকে তুমি কোনো পাত্তাই দিলে না। Many times it happens. So when we talk about cold shoulder means displaying no interest at all, ঠিক আছে, or appearance of disinterest. Behind the time means behaving in an outdated or unpopular manner. How many of you have sweet tooth? I have, honestly. How many of you have sweet tooth? Most of you know what is sweet tooth, I guess. Hello.
জানি না স্যার। আরে মিষ্টি খেতে ভালোবাসে। কি জানি কথা স্যার। সুইট টুথ কিছুই না, মিষ্টি খেতে ভালোবাসে। Somebody স্যার a আমি স্যার fondness or craving for sweets. ও স্যার আমি अच्छा, sweet tooth means basically হ্যাঁ স্যার many হুম times it happens a fondness or craving for sweets. बस इतने ही कम लोगों को पसंद है। बंगाल में तो स्वीट्स इतना अच्छा मिलता है। সবাই স্যার পছন্দ করে। সরি, হ্যালো। সবাই স্যার পছন্দ করে। কিন্তু মানে কেউ বুঝতে পারেনি, তাই তো? স্যার আমি এটার মানে না ভেবেছিলাম ওই ভালোভাবে রিপ্রেজেন্ট করে না কেউ কথা বলে বেশ ভালো আমি ওরকম কোনো কিছু বুঝে তো গেছি দাঁত দিয়ে কিরকম করে রিপ্রেজেন্ট করবে দিয়া? না টুথ আছে তো। ওরকম ভাবে না ইডিয়াম মানে ভাবে কিছু একটা বুঝেছিলাম আমি আর সার্চও করিনি দেখিও নি বলতে পারবো Old hand means a person with a lot of experience in something. Like I will, let's say, if I'm giving an example, I'm writing in the chat, প্রিয়াঙ্কা তোমার দায়িত্ব প্রতিটা সেন্টেন্স ওয়ার্ডের মিনিং আমি চ্যাটে লিখছি, সেগুলো তুমি খাতায় লিখছো তো? হ্যাঁ স্যার লিখছি ঠিক আছে, এনিওয়ে রেকর্ডিং ইজ বিং ডান ফ্রম মাই এন্ড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ সিদ্ধান্ত সেন, আমি রেকর্ডিংটাও শেয়ার করে স্যার দেবো, দেখে নেবো। Old hand, when I say a person with a lot of experience, and all of you will have to frame sentences and send me by Sunday, everyone, ठीक है? ऐसा नहीं कि पुराने स्टूडेंट्स को सब कुछ पता है ना? इनफैक्ट मैक्सिमम ईडियम्स का मतलब मुझे भी नहीं पता होता है, क्योंकि हम लोग इसको यूज नहीं करते, और जितना ज्यादा यूज करेंगे वो ज्यादा हेल्प करेगा। डिस्क्रिप्टिव में तो एनीवे हेल्प करेगा। So alpha is the answer. Chalo. The entrepreneur is dash to promote her startups in the most innovative manner. It's a very, very good question. Question number 12. Disha, Siddhant, Antura, Delta. Anuprati, Gaurav. जल्दी से आंसर স্যার दो ডেল্টা guys. স্যার বিটা Alpha, beta, Charlie, delta. Shashwati Das. What is the answer? Question 12. Shashwati. স্যার আলফা। স্যার আমার মনে হচ্ছে বিটা Putting all eggs in one basket. ডেলটা आपसे दो. Just a minute. Let me see the option. Alpha, beta, Charlie. Letting grass grow under feet. Exploring all avenues is delta. Putting all eggs in one basket means depending on only one particular avenues. अब देखोगे एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन कभी भी दे डोंट नेवर पुट ऑल एग्स इन द बास्केट, मतलब अपना सारा पूंजी, अपना सारा रेवेन्यू, अपना सारा रिसोर्सेस अगर एक चीज में हम लगा दे और वो रिसोर्सेस अगर सक्सेसफुल नहीं रहा, then you become very 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 sad, right? Putting all means making utilization of all resources into one, making utilization of all resources in one particular entity, that is putting all eggs in one basket. বুঝে যাচ্ছে পিউ? স্যার So স্যার what বিটা is the কেন হলো answer? না? মানে বিটাটা কেন হলো না ট্রিক্স অফ দ্য ট্রেড না, স্যার বাকিগুলো এক্সপ্লোরিং অল মানেটা স্যার অ্যাভিনিউ। একবার বলে দেবেন? গৌরব জোরে না বললে বলবো না। বাকিগুলো মানেটা স্যার একটু বলবেন? এই তো এবার শোনা যাচ্ছে। সবকটা মানেই বলে দিচ্ছি। पुटिंग ऑल एक्स मीन्स मेकिंग एवरीथिंग। ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड, इसका क्या मतलब है आप लोग बताओ। ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड which I have written in the chat window. ठीक है, पीयू, शिवली, क्विकली। মানে ক্লেভার ওয়েতে বিজনেসটাকে হ্যান্ডেল করা মানে और যে कौन? কোনো ট্রিক্স কাটানো Special skills and knowledge associated with any trade or businessman, that is tricks of the trade. Tricks of So the trade kind of dishonesty. no, 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 no. Special business skills. It is all honesty and it is not dishonesty. Special business skills. For example, even a teacher should understand the tricks of the trade. ज़्यादातर एप्लीकेबल है, अभी आपको समझना है कि किस स्टूडेंट्स को किस तरीके से कैसे समझाना है ताकि हम लोग उसको अच्छी तरह समझ पाए। So this is not a business skill, but this is a skill. We would say special business skills of any trade. It could be profession also. Roger, শুনতে পাচ্ছ? Being শুনতে পাচ্ছি স্যার। Reply করো please. Otherwise, it is becoming very very hectic for me. None of you is being replying. pragmatic. I would not be able to discuss vocabulary if all of you don't reply and don't participate. স্যার বলো। স্যার এক্সপ্লোরিং অল এভিনিউজ এটা হতে পারে না এটাই হবে आंसर। डेल्टा इज द आंसर। लेटिंग ग्रास ग्रो अंडर फीट मतलब क्या है? अपने पैरों तले घास आ जाना। What does it basically mean? Letting grass grow under feet? You tell me the meaning. Then I will tell you. You, Pragya, Waiting for the correct time.
নো, স্যার পায়ের নিচে সেটা তো বাংলায় অর্থ, এটার মানেটা কি? পায়ের নিচে ঘাস হয়ে যাওয়া সে তো আমরা জানি, সেটা ক্লাস 2 এর বাচ্চাও বলতে পারবে, লেটিং গ্রাস আন্ডার ফিট, পায়ের নিচে ঘাস হয়ে গেছে। কিন্তু হোয়াট ইজ ইটস ফিগুরেটিভ মিনিং? স্যার এরকম কি কিছু বোঝাচ্ছে মানে মানে কিছু একটা হচ্ছে মানে কোনো একটা ঘটনার থেকে অজানা থাকা মানে না কোনো কিছু একটা স্যার ও যে মানে যে জেনেও মানে ব্যাপারটাকে হতে দিচ্ছে না। প্রশ্রয় দেওয়া যেটাকে বলে কি? হ্যাঁ মানে মানে রাইট আন্ডার নোজ এরকম। বিং ইনঅ্যাক্টিভ, ডুইং নাথিং অর স্ট্যান্ডিং স্টিল। জানি আমি প্রবলেম হচ্ছে, বাট স্টিল নট ডুইং এনিথিং। বিং ইনঅ্যাক্টিভ অর ডুইং নাথিং অর স্ট্যান্ডিং স্টিল means we know there was problem, but still we are silent and letting the problems keep on continuing. So that is letting grass under feet. স্যার বিয়েরটা কি Explore বলেছিলেন স্যার? answer a delta. স্যার বিয়েরটা কি বলেছিলেন? Gaurav, we say alpha, beta, Charlie, delta only in the class. We don't say ABC. বিটা বিটা স্যার কি বলেছিলেন? Otherwise, we don't understand na, many times. Tricks of the trade means special skill and knowledge associated with any trade or profession. Special skills or knowledge which is associated. Is my voice clear? Because outside a huge thunderstorm is occurring. So, সবাই Yes, শুনতে sir. পাচ্ছ পরিষ্কার? হ্যাঁ স্যার ক্লিয়ার। I've also written in the chat window. আমি যেন চ্যাটেও লিখে দিয়েছি। Question number 13. 12th is done. 13. रिचिका एक भी सवाल का आंसर नहीं आ रहा है आपके एंड से और अब एक्सप्लेन भी नहीं कर रही। इस तरह 13 SBI আলফা। इस तरह SBI में क्वेश्चन of his कॉमन own नहीं है। medicine alpha হবে। Yes, sir. Are you there in the class or sleeping? Yes, sir. Reply the meaning of every word. Rajesh always keeps people waiting for his arrival, so we decided to give him a Alpha, taste of taste his of own his own medicine. medicine. गोल्डन हैंडशेक का क्या मतलब है? सर अर्ली रिटायरमेंट के बाद जो मिलता है हाँ एम्प्लॉय का पैकेज। या फिर हाँ कुछ हद तक we will say early retirement being given so that he retires early. Piece of cake. It is a piece of cake. What does it Something mean? easy. Something very It very was to be easy. done. I want all of you that English paper should be a piece of cake for all of you in the exam. So something which is a very easy task. A hot potato. সেটা তো কেক ওয়াক ছিল, ইজি টাস্ক। হ্যাঁ কেক ওয়াকের সিনোনিমসও বলতে পারো পিস অফ কেক। কেক ওয়াক ওর মতনই কারেক্ট অন্তরা অ্যাবসলিউট। What is delta? Hot potato. What is couch potato? Too lazy. How many? ট্রেন্ডিং থিং হট পটেটো। Yes. What is couch হট potato? পটেটো মানে কি কোনো মানে নিউজ যেটা খুব চলছে এরকম ভাইরাল কোনো নিউজ? Yes. Popular and happening news or issues. Or sir, it is uncomfortable situation, something disagree. People Use it, always but normally disagree. it is Anujati a popular news. Normally. Okay, sir. अच्छा देखो मैं आंसर क्या है वो अगर सही भी हो रहा है उस बात से मैं खुश नहीं हूँ या दुखी भी खुश नहीं हूँ उससे कि आप लोग करेक्ट कर रहे हो कि नहीं। सारे वर्ड का मीनिंग जानना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में किसी भी तरीके से आ सकता है। एंड WBCS এ অনলি ইডিয়ম দিয়ে দেয়, সেন্টেন্স দেয় না। সো কালকেই বোধহয় তোমাদের কি মধ্যে কেউ একজন ডিসকাস বলছিল যে টু ডিসকাস ইডিয়মস এন্ড answer is alpha 13th 14th the advent of international brands hot potato মানে Priyanka, I can't hear anything. I think hot potato means a popular and happening events or news. 15 14 the advent of international brands became dash. Beta. অ্যাডভেন্ট মানে কি? Beta. Advent means starting, beginning or commencing. What is the answer of 13 14? Why it is beta? Explain Richika quickly. বুম হয়ে যাওয়ার মার্কেটে বুম হয় মানে তো বিটাই মনে হচ্ছে। কেন Fierce কেন কেন competition. क्योंकि became a perfect storm for emerging. Perfect storm means a circumstances which may be catastrophic or unpleasant. ठीक है, a situation, a fierce competition we can say, or perfect storm का मतलब है a combination of situation which can be very tragic, which can be very bad. আমি কি প্রতিটা চ্যাটে লিখবো or you are able to write?
Are all of you writing it down in your notebook also? Yes, sir. Yes, sir. Yes, See, you sir. have to be honest with yourself and write it down. Right? If this had been an offline class, I would made you all write and write on the board. But still, I'm writing in the chat window. If you want, I can write on the board. I can arrange that also. But still, you have to write in a notebook. Okay? So what's the Like, meaning of speak of the devil? हाँ, बता रहा हूँ स्पीक ऑफ द डेविल ये तो हम लोग यूज करते स्पीक ऑफ द डेविल एंड डेविल इज हियर नहीं बोलते शैतान के बारे में बात की और शैतान हाजिर हो गया तो दैट इज स्पीक ऑफ द डेविल दैट्स इट ठीक है कुछ गलत चीज जो हम ये तो यूज भी करते हैं ना आप लोगों ने भी यूज किया शैतान के बारे में बात किया शैतान हाजिर है आई डोंट नो बंगाली तो यही फ्रेजটা यूज করা হয় তাই তো आई थॉट कि कोई सेकंड मीनिंग भी होगा शायद नहीं इसलिए इसमें नहीं है ऑन द बॉल ऑन द बॉल मीन्स अटेंटिव नॉलेजेबल एंड क्विक टू टेक एक्शन काफी अच्छा इडियम है ऑन द बॉल देखो इसी में इतने सारे इडियम है मुझे पीडीएफ भेजने की जरूरत ही नहीं आप लोग इसी को अप्लाई करो ना सर मैक्सिमम ऑन द स्टूडेंट्स बॉल को का मैंने क्या बोल देखा रहे है 80% स्टूडेंट्स ना दुखी होते उस चीज को लेकर जो हमारे पास नहीं है जो होता है हम उसको यूटिलाइज नहीं करते काफी बार ऐसा देखा है मैंने ऑन द बॉल मीन्स आई एम राइटिंग इन द चैट विंडो ऑल्सो knowledgeable attentive knowledgeable and quick to take action ঠিক আছে গৌরব তুমি কেরম করে স্ক্রিনটা ফ্রিজ করে ওটা ল্যাপটপে দেখি অন করে দেখাবে কিন্তু ফোনে না ঠিক আছে सर लैपटॉप ही আছে আমার হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে so 13 is clear 14 is clear 15 coaching classes for competitive exams are dash but really good ones are far and fewer of course true अल्फा dimer अल्फा alpha dimer dozen का मतलब क्या है आंसर तो सही है बहुत but correct सारे স্যার অনেকজন আছে কিন্তু কোনোটা মানে সেরকম কাজের না Sir, अच्छा এটা কি ইংলিশে এক্সপ্লেন 1 করো in 12. 1 in সরি 12. It's like out of 1 dozen, only one. no dimer doesn't has nothing to do 1 in 12 it is something which is ubiquitous ubiquitous means something which is not easily available মানে অনেক আছে but it does not hold any value in that case something which is very much availability but does not really hold any value that is ubiquitous clear Yes, sir. I'm also writing in the chat. One second. Ubiquitous का एग्जैक्ट मैं स्पेलिंग लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग समझ पाए यूबिक्यूटिस कहने का मतलब है जो कि इजीली अवेलेबल नहीं है যেটা পিউ তুমি বাংলায় বললে সেটাকে আমি ইংলিশে এই ওয়ার্ডটা ইটস আ ভেরি গুড ওয়ার্ড ubiquitous means not easily available something which is abundant in source but not of great value a blessing in disguise সবাই জানো like can you give an example of blessing in disguise सर लॉकडाउन yes ইন্টারনেট perfect example আমার মনে আছে তোমরা সবাই লিখেছিলে covid-19 is a blessing in disguise I mean I really love to stay at home and work hard Correct. 10 hours ঠিক আর আছে স্যার এখন আর স্যার ব্লেসিং হচ্ছে না ব্লেসিং শেষ হয়ে গেছে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে না গরো আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে এখন না ইন্ডাস্ট্রির জন্য না স্যার করোনার জন্য স্যার হ্যাঁ করোনা যেভাবে ছড়াচ্ছে বাট আই ক্যান টেক মোর ক্লাসেস স্টেইং এট হোম রাদার দেন ট্রাভেলিং ইনফ্যাক্ট তোমাদের মানে এই ক্লাসটা খুব সুন্দরভাবে হয় মানে সিন্স ইটস ওয়ার্ক ফ্রম হোম সো বাইট দ্য বুলেট ইউবিকিউটাস মানে একবার বলবেন ইউবিকিউটাস মানে সুবিমল সরি ইফ আই প্রোনাউন্স নেম সুবিমল তুমি জিজ্ঞেস করলে তো না রজত আমি স্যার আমি আমিটা কে রজত স্যার আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ ubiquitous means something which is available everywhere but something which is available everywhere but of great value but of So less can you value frame one sentence? ठीक है that is ubiquitous basically means something is available everywhere ठीक है it is of example yeah care and blessings is ubiquitous even
in this world. Means care and blessings is available everywhere in this world, like we have to only find the correct path, that's it. Or else good advice is ubiquitous, available everywhere. You have to just take it in a correct manner and use it. Ubiquitous মানে যেটা সর্বব্যাপ্ত, we cannot say omnipresent but synonymous. चलो आगे बढ़ते, एक वर्ड को लेकर ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट कर सकते. ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया. बाइट द बुलेट का क्या मतलब है अंतरा? Doing something unpleasant. challenging, To accept something unpleasant over a period of hesitation, like our central and state government is now biting the bullet regarding the COVID-19. That is why on the path of lockdown. अच्छा, best of both world. Please repeat it, sir. कौन सा पार्ट रिपीट करना है? স্যার বলছিলাম মানেগুলো একটু স্যার চ্যাটে Bite লিখে the দিতে bullet. কেন শুনতে পাচ্ছ না? প্রতিটা মানে লিখলে অনেক আমরা পিছিয়ে পড়বো. আচ্ছা ঠিক আছে. ফাইটিং বুলেটটা মানেগুলো স্যার Bite the bullet means to accept something which is unpleasant. I'm also framing the sentence in that case. To accept something which is unpleasant. Which is unpleasant. To accept something which is unpleasant. Often with a hesitation. Example, I'm giving it. Perfect example. IPL. IPL Governing Council has beaten the bullet and cancelled the schedule. প্রিয়াঙ্কার নিশ্চয়ই খুব মন খারাপ, আইপিএল ক্যান্সেল হয়ে গেছে. 1000 করোড়ের ফাইন লাগিয়েছে আইপিএল এ। হ্যাঁ তা তো একটু হয়েছিল ইয়ার But yes, today I was reading IPL Governing Council has beaten the bullet and cancelled the schedule. 1000 crore ফাইন কে লাগিয়েছে? হাইকোর্ট বিসিসিআই এর উপরে লাগিয়েছে। বিসিসিআই এর অতিরিক্ত লোভ না, মানে অতিরিক্ত লোভ. Boria Majumdar, how many of you know, some of you might be knowing, the sports historian, he has written an article in Times of India today that some of the people will get affected in the ecosystem. Yes, like not about the star cricketers, the support staff, the masseur, the therapists, the curators, ওদের চাকরি চলে যাবে. পুরো ইন্ডিয়াতে এত লোকের চাকরি চলে গেল, এত লোক এফেক্টেড হলো, আমরা শুধু আইপিএল এর জন্য ভেবে যাচ্ছি, আর কিছু ভাবছি না. বিসিসিআই is extremely greedy and extremely insensitive. In fact, I'm surprised with Saurav Ganguly. How can he think of arranging IPL right at this moment? UAE তে করতে কোনো অসুবিধা ছিল না, ইন্ডিয়াতেই করতে হবে. Obviously, it's money, Indian cash flow. That is the point. Chalo, 14 all of you have understood. 15 clear है, coaching classes and competitive exams are dime a dozen. चलो 16 to 20. इसमें क्या करना है बताओ? मैचिंग द कॉलम ए 16 to 20 मैंने नहीं किया है sir. मुझे पता है आप नहीं करेंगे क्योंकि ये एग्जाम में आएगा. क्यों नहीं की हो? यही तो एग्जाम में आएगा. ये अनकॉमन क्वेश्चन है. अभी करके अभी बताइए सभी लोग. एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, अलग टाइप का क्वेश्चन है. पहले ध्यान से देखिए. मैच कॉलम ए विद कॉलम बी विद द ईडियम्स एंड कंप्लीट द ब्लैंक्स. जूम आउट कीजिए, Mhm. थोड़ा जूम आउट. I've zoomed out. This is the minimum. Just scroll up. Yes, fine. Yeah, 1 2 3 4 5 6 rows and A B C D E F G H. इसमें करना क्या है पहले बताता हूँ. लेफ्ट हैंड साइड में आपका 6 है, ठीक है. राइट हैंड साइड मीन्स A to H. उसके आधार पर आपको ब्लैंक्स फिलअप करना है. यहाँ पे ब्लैंक्स के क्वेश्चन है, ठीक है. मैं समझा देता हूँ कैसे करना है. जैसे एग्जाम्पल दिए हुए. निवी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द न्यू गर्ल हु हैज जॉइन्ड इन द मार्केटिंग टीम? Hello Preeti, how was your first day in the college? He was really awesome. किसी ने किया 16 to 20? স্যার ট্রাই করেছি দুটো বাদ দিয়ে। বুঝতে পেরেছো প্যাটার্নটা কি? হ্যাঁ কলম মানে ওখান থেকে ম্যাচ করে দিয়েছে তো। একটু আনকমন কোশ্চেন কিন্তু এটা পরীক্ষায় আসে. হ্যাঁ তবে কলম ম্যাচিং তো এমনি প্রিলিয়ার কোশ্চেন পেপার বা মেন্সেও তো থাকে এমনি। হ্যাঁ, এইটা কলম ম্যাচিং থেকে অন্যরকম. এখানে 1 এর সাথে A, 2 এর সাথে B, 3 এর সাথে C, সেই কলম ম্যাচিংটা করতে হবে না. জাস্ট আ মিনিট, ই শেয়ারিং এ.
এখানে সে জাস্ট কলম ম্যাচিং করতে হবে না, এখানে পরের যে কোশ্চেনটা আছে সেটার সাথে ব্ল্যাঙ্কটাও ফিল আপ করতে হবে। আই বিলিভ দ্যাট ইজ হোয়াট উই নিড টু ডু। হ্যাঁ চেষ্টা করেছি। এনিওয়ে सर जो मतलब should I ठहरेगा proceed to- आफ्टर कॉलम मैचिंग देन आप उसको फिल इन द ब्लैंक्स में डालेंगे। तो मेरे ख्याल से पहले कॉलम मैचिंग करते हैं, ठीक है, मीनिंग वाइज, फिर इसको फिल इन द ब्लैंक्स में डालेंगे हम लोग 16 ऑनवर्ड्स। ओके 16 में क्या होगा? Tina, hello Preeti, how was your first day at college? Preeti, it was really awesome except for the girl who sat next to me and seemed to dash all day. अब कौन सा आंसर होगा A to H में, ये बताइए। And seem to Guys, I think you are not able to correlate. What I would suggest is that all of you try to solve first 16 to 20. Once you try to solve, then you will get a basic idea. Then I will discuss it. Let's move to question 21. Most suitable idiom. The employee decided not to take the feedback from the client way too seriously. क्या होगा? C. Charlie. Rajat, Lichika, Gaurav, 21 to 30. স্যার সি হবে, চার্লি। Take with a pinch of salt. এটার কি মানে? अच्छा, let's discuss these idioms. ठीक है, पहला idiom है ऋषा बुझते 16 का आंसर तो चार्ली है। 16 नहीं, 21 to 30। ओके 16 to 20 काफी लोगों ने किया नहीं, तो पहले आप लोग करोगे, उसके बाद करने डिस्कस करने में फिर ठीक रहेगा, मेरे लिए भी आसान रहेगा। ऋषा बुझते পারছো? তুমি idiom में क्लास থাকতে বলেছো, so are you able to correlate? है सर। 21 if I talk about, take answer of 21 is কি মনে হচ্ছে স্যার? employee decided not to take the feedback from the clients way too seriously. Answer is Charlie. Take it with a pinch of salt. Reason क्या है? Take it with a pinch of salt means कुछ चीज हमें जो पसंद भी नहीं आया उस बात को हम सुनते हैं और कोशिश करते हैं उसे समझने का। That is the meaning. Take with a pinch of salt. অ্যাকচুয়ালি স্যার এখানে সেন্টেন্সটা থেকে স্যার একটা মানে তো বোঝা যাচ্ছে সিমিলার টাইপের। Gaurav, I still can't hear you. স্যার এখানে স্যার সি এর সেন্টেন্সটা থেকেও স্যার মানেটা বোঝা যাচ্ছে এখানে কি হবে। Correct. The meeting was postponed because the director was sick and admitted in the hospital. पूरा क्वेश्चन नहीं आया है, हाँ यही क्वेश्चन है, sick and admitted in the hospital। आसान है 22। Under the weather। बी What is cold shoulder? স্যার নট ইন্টারেস্টেড স্যার এখন নট ইন্টারেস্টেড, একটু আগেই বললেন। Yes, correct. On cloud 9, Sir, extremely happy. extremely happy extremely happy is any synonym? Shubhiman, extremely happy যদি একটা synonyms word বলি আমরা। elated স্যার ওই তো ওই একটা দেখেছিলাম, ওই গ্লিফুল স্যার। কি বেশ একটা আছে না। Elated, gleeful, correct। इसके अलावा ecstatic, ESCTATIC, জানো তোমরা, শুনেছো স্যার নিশ্চয়ই। বাট ওটা স্যার ফিলিং হাই স্যার এক্সট্যাটিক তো। স্যার ওভার দ্য মুন হবে না? স্যার এক্সট্যাটিক তো স্যার ফিলিং হাই না? Feeling high means হাই তো স্যার অনেক কিছুতেই হতে পারে স্যার। না, what you are referring after a person is drunk, that's what you are referring? হ্যাঁ স্যার অনেক কিছুই হতে No, পারে। ecstatic, not necessarily a person has to be drunk. Ecstatic is a person who is superb happy, extremely happy. That is ecstatic. স্যার ওভার দ্য মুন হবে না? কোনটা 22 over the moon বলতে পারি, তাও বলি অনেক সময়, correct বলি। It seems to be an easy and well paid designation, but his friend does not accept the fact। 23। 22 का आंसर सर 22 का आंसर क्या है? आपने क्या किया बताइए? आपने क्या किया 22 में? हेलो, इन स्पेस नहीं नहीं नहीं, देखो 22 में है द मीटिंग वाज पोस्टपोन्ड, ध्यान से समझते, बिकॉज द डायरेक्टर वाज सिक। अंडर द वेदर, अंडर द वेदर इडियम का मतलब है अ पर्सन हु इज नॉट फीलिंग वेल, तबीयत खराब है, ठीक है, तो इन स्पेस नहीं होगा, बीटा। 22 इज बीटा, क्लियर? अंडर द वेदर। 23, it seems to be easy। ऑप्शन डेल्टा। Delta. স্যার ডেল্টা।
Sir, delta. Acha. 23 is delta, desirable position which is well paid and considerably relatively easy. 24. Though Tina kept hearing rumors, she neglected them. पूरा पार्ट नहीं आया शायद, मैं बता दे रहा हूँ. Though Tina kept rumors, she neglected them as she considered them of least importance in a workplace. 24. Beta. Beta. Hearing Beta, news sir. on the grapevine. What is hearing news on the grapevine? If I talk about the statement, hearing news on the grapevine यार माने कि grapevine मतलब पता है, Informal मैंने बताया भी communication, है gossip. Yes, rumor, informal communication, gossip, or we can also say rumor. चलो आगे बढ़ते हैं. 24 is beta. 21 তুমি কি করেছো? 21 is Charlie. Take it with the pinch. এটা আমি করিনি স্যার, মানে 21টা বাদ দিয়েছি। আচ্ছা. 21 is Charlie. Take it with a pinch of salt. 22 beta. 23 delta. 24 also beta. 25. Rahul was pushed out of the team because he lacked complete knowledge about the game. Yes. Sir, delta. একটু আগে কেউ একজন ওভার দ্য মুন বললে না? হ্যাঁ স্যার, আমি বলছিলাম। Diya. Over the moon means ecstatic. Absolutely correct. Not his cup of tea. क्या होगा? How many of you believe that teaching is not your cup of tea? How many of you believe that teaching is not your cup of tea? মানে আমার। যেটা যার পেশা নয় সেটাকে বলা। একদমই না, পেশার সাথে না। মানে পেশা ওটা কাপ অফ টি মানে স্যার ওটা স্যার ওর জন্য নয়। आपके बस की बात नहीं। Yes, आपके बस की बात नहीं है या फिर इस चीज के लिए आप नहीं बने हो. How many of you believe that the teaching is not your cup? স্যার আমার মনে হয়। কেন? জর্জ বার্নার্ড শো একটা স্টেটমেন্ট দিয়েছিল 19th সেঞ্চুরিতে, those who cannot do anything they teach, जिनको कुछ नहीं आता है वो टीचर बनते हैं. मानते हैं इस बात को? Yes, sir. Also, the maximum people employed in a single profession is teaching. No. Do you agree to the statement that those who are not eligible for anything, जिसको कुछ नहीं आता है वही टीचर बनते हैं? मानते हैं इस बात को? না স্যার, না স্যার। अरे बोलते पड़ो. ছোটবেলা স্যার মনে হচ্ছে এটাকে অনেকভাবে জানতে তো দেখা হবে যেতে তো, পারে, মানে একটা দিক থেকে আমি তো স্টেটমেন্টটাকে বিচার করতে পারি না, এটা ইউনিভার্সাল মিনিং হতে পারে, যে কোনো একটা দিক থেকে তো বিচার করতে পারি না। স্যার বলছি ছোটবেলা স্যার মনে হতো কিছু কিছু জায়গায়। Anyway, I'm not going into this. কোনো একটা সাবজেক্ট তো জানতে হবে স্যার, তবে তো স্যার টিচ করতে পারবে, তাই না? তো সে তো কিছু তো জানে, তাই মনে হয়। কোনো একটা সাবজেক্ট না অনেক কিছু জানতে হবে। হ্যাঁ মানে সেটাই, মানে যাই হোক, মানে মিনিমাম তো একটা সাবজেক্ট তো জানতে হবে তাকে পড়ানোর জন্য। সে তো সবারই একটা না একটা সাবজেক্ট জানে, যে ফেল করে পাস করে সেও তো পৃথিবীতে কোনো না কোনো সাবজেক্ট জানে। Anyway, I'm not going deep into that. Rahul was pushed out of the team because he lacked complete knowledge about the game. কি হবে? Nice kettle of fish हो सकता है ये? Nice kettle of fish होगा नहीं? স্যার এখানে স্যার ভার্ব কোথায় স্যার? অনেক সেন্টেন্সে স্যার ভার্বই নেই, নট সো ইজ এ আর কাপ বিতে। অফ টি হবে। স্যার আমি ডেল্টা করেছি। আলফা হবে। No, he lacked complete knowledge about the game. Alpha is not having the aptitude to do certain tasks. For example, what Rajat said, somebody has a knowledge, say somebody has a huge knowledge of English, but he does not know how to teach, does not have the aptitude, does not have the patience, he cannot teach. So it's all about aptitude more than the knowledge, honestly, because that's what I believe. Mostly in the competitive sector, other sectors also, you have to evolve, you have to learn continuously. It's the aptitude. So not his cup of tea hoga nahi. Kano hobe na? Because lacked complete knowledge. For example, Sachin Tendulkar never knew about cricket till he scored 97th century. He has given a statement in one point of time. So didn't he know about it? But it was his cup of tea. So wo hoga nahi. I think beta भी नहीं होगा. I think delta was not playing with a full deck. कहने का मतलब है mentally disorganized, thinking about something else. Was not playing with a full deck is mentally disorganized. আমি কেন তোমাদের continuously বারবার জিজ্ঞেস করতে থাকি that are you able to hear, speak out, because many times what happens, we get disorganized, we think about many things, right? So that is why we are going with option D, delta. चलो आगे बढ़ते. 26 to 30.
not his cup of tea का opposite क्या होता है? If I want to say in a sentence. Not his cup of tea means expertise, versatile, having special talent in that. Sir, old hand. Yes, correct. Yes. Old hand, yes, old hand, old hand. একটু আগে I was আমরা seeking idiom a idiom দেখেছিলাম। itself. Very good. Thank you. Old hand, yes. Thank you, Piyu. Absolutely, old hand. Shubhimal Shivni, are you able to follow? Yes, sir. Sir, nice kettle of fish টা একবার বলবেন? Nice kettle of fish. মাছ খাও? হ্যাঁ স্যার। তাহলে এটার সাথে কোনো রিলেশন আছে nice kettle of fish? No, nice kettle of fish means a person who has been able to adjust to the situation in a very nice manner. I mean, a person who have been able to organize himself, or a person who has been able to adjust with the environment, getting acclimatized with the environment. There also we can use nice kettle of fish. Or a person having some special raw talent. In that context also we can use. If we talk about nice kettle of fish. Obviously, otherwise to কিছু use, there is no connection in that particular sentence. Now, it can also be fish স্যার out ওভার of দ্য মুনটা আরেকবার বলবেন? extremely satisfied, ecstatic. I was over the moon when IPL was cancelled. মায়েরটা একটু I স্যার was- লিখে দেবেন স্যার ওই নাইস কেটেল অফ ফিশ। See, it can be used in two contexts. Nice kettle of fish কে আমরা use করতে পারি দুটো ওয়েতে। একটা এটাও আসে fish out of water. Fish of water, out of water, if these idioms come, that means a dangerous situation or an unfavorable situation. Like COVID situation is a fish out of water for all of us now. Okay? A nice kettle of fish can also be used in this manner, an awkward state of affairs. It is informal usage. Okay? Sometimes it is also used in this manner, an awkward state of affairs. But actually, a nice kettle of fish means getting used to this situation nicely. चलो 26 to 30 आसान है 5 वर्ड दे दिया নাইস है কেটেল অফ ফিশটা বললেন গেটিং ইউজ টু উইথ দ্য সিচুয়েশন নাইসলি। yes yes বাট স্যার আপনি বললেন যে আনফেভারেবল অর ডেঞ্জারাস সিচুয়েশন। হ্যাঁ সেটা যদি a fine kettle of fish থাকে সেই কেসে ইউজ করা হবে a fine kettle of fish আমি বললাম না ইনফর্মাল ইউজেজ এটা Sir, वो तो fish out of water normally का बोले ना, unfavorable situation. दोनों का a fish out of water or a fine out of a, fi- a স্যার একটু fine স্যার চ্যাটে লিখে দেবেন স্যার কনফিউশন হচ্ছে। তুমি বুঝতে পারছো না এমনি বুঝতে পারছো না এমনি বুঝতে পারছি বাট স্যার আপনি দুটো তিনটে একসাথে বলে দিয়েছেন। আচ্ছা যদি আমি বলি a fine kettle of fish সেটার মানে হচ্ছে an awkward state of affairs ঠিক আছে বাট আমি যদি বলি nice kettle of fish that means getting adjusted to the new situation or new environment. ठीक है means acclimatizing. This is a word acclimatizing. एक अच्छा हुआ आईपीएल जल्दी खत्म होने के कारण इंडिया न्यूजीलैंड जा सकती है और अपने को एक्लिमेटाइज कर सकती है। इंडिया क्यों न्यूजीलैंड जाएगा? অন্তরা ইন্ডিয়ান ক্রিকেট টিম বা কেন নিউজিল্যান্ডে যাবে কারণ কি অনুষ্কার কিছু শাড়ি কেনার আছে নিউজিল্যান্ড থেকে সেই কারণে why will Indian cricket team go to New Zealand? It's a सर question of general न्यूजीलैंड में awareness. साड़ी मिलता है? पता नहीं एग्जाम्पल अचानक मन में आया तो why will Indian cricket team go to New Zealand? It's a part of general awareness. I've discussed a couple of weeks where স্যার ওটা হচ্ছে করোনা ফ্রি কান্ট্রি মানে ফার্স্ট আরে হয়েছে না করোনার বাবা ইন্ডেক্সের জন্য। নিউজিল্যান্ডে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ হবে কোনো ফাইনাল গেম আছে ওয়ার্ল্ড ও কাপ আচ্ছা আচ্ছা। না এটাও স্যার মানে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সে শুনছিলাম যে নিউজিল্যান্ড ফার্স্ট হয়েছে মানে ফার্স্ট পজিশনে আছে না। न्यूजीलैंड इज कोरोना फ्री अगर सबसे कोरोना फ्री कोई देश है तो वो नॉर्थ कोरिया है नॉर्थ कोरिया যার করোনা হচ্ছে তাকে গুলি মেরে দিচ্ছে নর্থ কোরিয়ান কারণ কি অটোক্রেসি এখানে একটাও কেস নেই देयर इज अ जीरो केस ऑफ कोरोना सीरियसली न्यूजीलैंड में कोरोना ही नहीं है जिसको ही कोरोना होता है उसको वो गोली मार देते हैं नॉर्थ कोरिया ऑटोक्रेसी आपको पता होगा नॉर्थ कोरिया का जो प्रेसिडेंट है वहाँ पे डिक्टेटरशिप चलता है নর্থ কোরিয়া যাওয়ার থেকে করোনা হয়ে যাওয়া ভালো। Now on a serious note, India New Zealand जा रही है क्योंकि 16 থেকে 20 জুন অবধি there is a world test championship ওটা ইংল্যান্ডে হওয়ার কথা ছিল না লর্ডসে?
England হওয়ার কথা ছিল, but they are still plan. Now there is a talk that it might get postponed, shifted to New Zealand. I also read an article that England ওটা সাউথহ্যাম্পটন থেকে নিউজিল্যান্ডে শিফট হওয়ার কথা চলছে. Anyway, let's come back to question 26 to 30. I think we should dash him from entering into next year academic year as punishment. I think we should Blacklist. Blacklist. 26 এর blacklist. blacklist মানে বোঝানোর দরকার নেই, সবাই জানো I guess. Okay. 27. Arjun had to face endless Red tape. Red what tape. is red tape? red tape. লাল সুতো. What is স্যার red? বলছিলাম স্যার 26-এ ড্রপ আউট হতে পারে না? স্যার ওটা না। আমিও বলছিলাম drop out। আমাদের বাকি অপশনস গুলো আগে দেখতে হবে যে বাকি জায়গায় ব্ল্যাকলিস্ট ফিট করতে পারি কিনা, কারণ এই কটা অপশনসই আছে, we have to select out of this only. इसमें से স্যার ही অ্যাজ हमें পানিশমেন্ট বলতে 29 টা একটু আপনি ব্ল্যাকলিস্টই দেখুন। হবে। আচ্ছা 26 টা এখনকার জন্য রেখে দিচ্ছি। 26 let's keep it till this point. 27 is for sure red tape. What is red tape? You know what is red tapeism? অফিসিয়াল ওয়ার্ক। স্যার obstacle. Obstacles in official work. कभी मान लो कोई चीज करने गए हो आप लोग एंड उसमें बार बार आप लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, যেটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ প্রবলেমস গুলোতে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার গুলোতে হয়, তো देयर वी यूज द वर्ड रेड टेप. A maid was appointed to dash. লুক Look after. Look after. After. Okay. 29 Nitish was forced to drop out. Drop out. এখানে blacklist হবে না. So Gaurav, I think you have got your answer. 30 William was dash when he went out trekking for the first time. Over the moon. Over the moon. I think all of you got the answer. Now please tell me out of 25 how much all of you got quickly. স্যার 29 টা একবার বলুন স্যার। 29th is drop out. अच्छा ये वाला मैं आपको दिखा देता हूँ. I'm sure none of you is getting delayed. किस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चंस को करना है, যেটা তোমরা ম্যাক্সিমাম অনেকে করোনি. Most of the times this question has not come in the exam but can come. This is match the following. मैं एक पहला क्वेश्चन, अच्छा আজকে এটা ডিটেইলস এ যাচ্ছি না. Some of you have missed out on doing this, so I am discussing this. How many of you have solved this? अंतरा, अनुपति, शांतनी, शिवदी. सर पूरा नहीं बना है। मैंने किया सर। मुझे आपने तो बोला आपने किया नहीं ये वाला. नहीं सर मैंने किया। कर लिया, वेरी गुड. तो पहला एक और दो क्वेश्चन बताता हूँ, फिर मैं टाइम दूंगा बताने का. एक्सीड, देखो ये और आसान है, मीनिंग बता दिया अच्छे से. एक्सीड का मतलब एबीसीडी में दे दिया है, ठीक है. अब इसके एप्लीकेशन को EFGH में दिया है. I'm just zooming in so that all of you can see it nice and clear. Exceed, the word is there, right? Now, exceed means to extend outside of or to enlarge beyond, chiefly in strictly physical relation. Meaning है ABCD. अब इसका एप्लीकेशन है EFGH में. अब आपको लग रहा है कौन सा आंसर है, जो कि अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा इस तरीके से दिया हुआ है. मतलब ए के साथ कौन सा मैच होगा, बी এর সাথে কোনটা ম্যাচ করবে, সি এর সাথে কোনটা ম্যাচ করবে, ডি এর সাথে কোনটা ম্যাচ করবে. That is how you have to check. So according to you, what is the answer of question 1? Sir, beta. Rest of you take your time and solve. Take 2 3 इसमें सर एक भी मैच करने से आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। হ্যাঁ স্যার जरूरी অনেক नहीं है. একই আছে অনেকগুলো। हाँ कोई भी ना. जैसे CF CF मान लो मैच कर गया, हाँ तो हो गया आंसर ना। लेकिन अगर मैं AH को देखूंगा, AH तो दो जगह है. हाँ मतलब वही एक या दो देखने से ही आंसर होता है। हाँ, लेकिन एग्जाम में और आप लोग जिन लोगों ने एग्जाम दिया आपको पता है एग्जाम में और ट्रिकी करके देगा, ठीक है. तो बीटा आंसर है सबका. सी के साथ F मैच कर रहा है, बियॉन्ड द कॉम्प्रिहेंशन ऑफ देयर अकॉम्प्लिशमेंट एक्सीड. That is why I'm saying patiently solve it for 30 seconds, all of you. I will explain the meaning also. Gaurav, you can show us now. Hello?
হ্যাঁ স্যার, গৌরব হ্যাঁ স্যার, দেখাতে স্যার 2 পারবে তো? মিনিট স্যার, স্যার 2 মিনিট স্যার দিন, দেখাচ্ছি। টেক ইউর টাইম। सर रेड टेप का मीनिंग एक बार और बोल। हाँ 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 एकदम। रेड टेप मतलब होता है सरकारी कार्यालय में कोई काम जो इंटेंशनली डिले किया जाता है, ब्यूरोक्रेटिक डिलेज इन इंग्लिश इफ आई से। ऑफिशियली इंटेंशनली जिस चीज को डिले करने के लिए किया जाता है, देयर वी यूज द वर्ड रेड टेप। थैंक यू सर। दिस क्वेश्चन आई थिंक हैज कम इन एसबीआई मेंस लास्ट टाइम। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एग्जैक्टली नहीं आया बट इमोशंस मैच द फॉलोइंग आता है, तो ऐसा क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए और काफी आसान है ये। এটার 119টা আছে, আমি কটা পাঠিয়েছি তোমাদের জানি না, কটা কোশ্চেন পাঠিয়েছি জাস্ট 10টা। আমি জানি নতুন প্যাটার্ন দিলেই তোমরা ভয় পেয়ে যাও, তাই সবকটা পাঠাইনি। আগে জাস্ট ফার্স্ট 10 আই উইল মেক ইউ সলভ। ফার্স্ট आंसर इज आई थिंक इफ यू टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन अल्फा। ए के साथ ए के साथ খুব মনোযোগ দিয়ে সলভ করো এবং সময় লাগবে একটু, ध्यान से देखो। सबको एक्सिट का मतलब पता है, हाँ कि ना? एवरीवन नोज द मीनिंग ऑफ वर्ड एक्सिट, EXIT। तो ए के साथ H मैच कर रहा है, B के साथ F मैच कर रहा है, BF टू बी ग्रेटर देन और सुपीरियर टू बीटा एंड F their accomplishment exceeded our expectation, C beyond the comprehension of exceed, CE আর DG। বুঝতে পেরেছো কিরকম করে করতে হবে? सर आंसर क्या है? अल्फा ए ए ए। স্যার আরেকবার একটু বুঝিয়ে দিন না। দেখো অন্তরা, এক্সিড এর মানে দেওয়া আছে প্রথমটাতে ডিকশনারি ডেফিনেশন, ঠিক আছে? এবার EFGH এ সেটার অ্যাপ্লিকেশন দেওয়া আছে, बेसिकली द एप्लीकेशन ऑफ द दोज वर्ड्स आर बीइंग गिवन। तो जब आप एप्लीकेशन को देखोगे, मीनिंग के साथ इसको को रिलेट करने की कोशिश करोगे, तो ए के साथ ई मैच करेगा, नो। ए के साथ वैसे भी ई है ही नहीं, FGH मैच कर रहा है, तो ए के साथ ज्यादा H मैच करेगा क्योंकि एक्सीड का एनलार्ज बियॉन्ड इन फिजिकल रिलेशन, तो H मैच कर रहा है।